नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज हूँ जनवरी मास 4 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सिंडिकेट यात्रा कमिटी चंडीखोल छक नुआ सुंगुड़ा बाईपास जाजपुर। आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी। राजजोड़ा पापड़ाहांडी नवरंगपुर रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। भट्टापला करलामुंडा कलाहांडी आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बड़नगर जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। डिफेन्स रेंगाली पटेल पड़ा बलांगीर आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। इच्छापुर जगतसिंहपुर आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। महिरा अलणाहाट जगतसिंहपुर आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। धानघेरा कनेई बंध उदुला मयूरभंज आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बलर छक जगतसिंहपुर आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। तिलंग डेराबिस केन्द्रापड़ा आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गोविंदपुर कटक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। देउलीपड़ा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। घुचागुड़ा सीनापाली आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बेलबारी यात्रा पड़िया काकटपुर पुरी आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। काशीडीहा जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। उलिकुपा भवानीपाटଣା कलाहांडी आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। पेंठ मार्साघाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आनंदपुर स्टाडियम पड़िया ब्रिज छक केन्दुझर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बुढ़ाडिया डांगमाल केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा न्यू तारिणी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बालियापाटी जामसुली बालेश्वर आजिर नाटक कांदनारे बाइयामन। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। स्वर्गीगुड़ा
ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିପାଲି ମଟର ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବସ୍ତା ଖୁଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉର୍ମାଲ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଟିଆନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ବରପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖରିଦା ସର୍ସିଦା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାଡ଼ବଣୀ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧାମନପୁର ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ କଳିଯୁଗର କୁଳାଙ୍ଗାର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ଗୁଡ଼ୁମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାହାନ୍ଦିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛତ୍ରୀ ଏଗ୍ରା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଛୁଟି ଅଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛୁଟି ଅଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।